إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Su dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala ke učime večerva al-qa'idatu thalitha, tretoto pravilo od pravilata na širkot. Kako što reče šehhul Islam ibn Baz rahimahullah, koji gi razbirat ovije 4 pravila na širkot dobro, toj razbirat Allahovata vera, a to je islamot, i isto vo drugata strana razbirat širkot. Širkot je toj što je uništuvat Allahovata vera i što go pravi čoveko da bidit za sekogaš i večito vo pekolot. Znači, vo prvo to pravilo, al-qa'idatul ula, učevme deka mnogubošnite Arapi, kada se pojavi naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam vo nivnata stredina, ti je prifača i nema nikakov problem i somneš deka Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritel, snabduvač i upravač. Znači, vo toa veruvat je cvrsto. No, šeh Muhammed rahimahullah, autor od pisatelj od knjigata, ne nauči nas vo vtoroto pravilo, al-qa'idatu thanija, kade padna tije luge vo širk. Znači, padna vo širk, vo baranje, molenje, pravenje molitva na pravednite luge, na melačinata, na pekamberita, barane od njih, da tije da gi približat njih kaj Allah subhanahu wa ta'ala, ili da pravat šefaet kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto tije se čusuva deka ne se čisti, ne se dobre luge, ne se vernici i taka natamo, taka im se mole na ovije pravedne luge, na vernice luge, na bogobojazljive luge, za tije da mu se mola na Allah subhanahu wa ta'ala i tok mu vo toa padna vo širk i tok mu toa im go uništi na njim šefaetom na sudni od den. I ki gi napravit da bidat žiteli na pekolo za sekogaš. Znači, vo vtoroto pravilo ne nauči šeh Muhammed rahimahullah kade padna, vo što padna tije mušrici, vo širk. Što beše pričinata kade izlizgatije. Tretovo pravilo, što nije večerva imat da go učima, i mu se molam na Allah subhanahu wa ta'ala da ni dade nas pravedno, korektno razbiranje na verata i da ne napravi nas od onije koji gi slušat vistinskite zborovi i gi stavat vo praksa. Zašto to je znanje što mu koristim na čovekot. Znanje što go stavat vo praksa. Znanje bez praksa je kako jedno drvo bez plodovi. Kako jedno drvo bez plodovi. Tak isto je znanje to bez praksa. Znači, plodovite na znanje to se delata vo praksa. Šehhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah velit al-qa'idatu thalitha
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Šejh Muhammed rahimahullah velit deka poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasallam se pojavi vo една sredina vo koja ľudjeto se razlikuva vo nivnite obožavanja. Znači, vo ta sredina, a ta sredina je Meka, kada se pojavi naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vo taja sredina tije luge ne obožava, znači, jedan kip, tuku ima mnogo kipovi, ima mnogo bogovi, ima mnogo raboti što ga obožava. Znači, tije samite među sebe se razlikuva vo nivnite obožavanja. Posle veli šejh Muhammed rahimullah: minhum men ja'budu l-melaike. Od njih imaše koji ga obožava angelite. Wa minhum men ja'budu l-anbiya'i was-salihin. I od njih imaše koji ga obožava pekamberite i pravednite luge. Wa minhum men ja'budu al-asjara wal-ahjar. I od njih imaše koji ga obožava drvata ili kamenjata. Wa minhum men ja'budu ash-shamsa wal-qamar. I od njih imaše koji ga obožavaše sunceto i mesečinata. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. A poslaniku sallallahu alaihi wasallam praveše borba protiv site njih i ne praveše među njih nikakva razlika. Znači, poslaniku sallallahu alaihi wasallam ne praveše razlika gledano na onaj mušrik što pravi širk su nekoj pekamberi i onaj mušrik što obožavat kamenje i drva i onaj mušrik što obožavat melačina i drugi raboti, ne praveše razlika poslaniku sallallahu alejhi ve sellem a tvoj širk dobar je, ne, nikako. Znači, širkot zabranjen je iako je se pravi co jedan pekamber jedno melake. Znači, zabranjen je strogo. I poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne praveše razlika, zašto rezultatot je na kraj jedan. Nema da razlika koji pravi širk so Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i so Džibrila alejhi selam i koji pravi širk so faraonot i so drugi nevernici i mušrici. Znači, rezultato je na kraj jedan, a to je širk i to delo ne se prostit i koji umira so to delo je za sekogaš večito vo pekolot. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako što veli šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ne praveše među ovije ljude razlika. Znači, si tebe akaj nego kaj poslaniku sallallahu mušrici, da li pravi širk so ova ili so nešto drugo ili so nešto treto, site se na kraj mušrici. A dokazot za ova, teka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem praveše borba protiv sitenih, bez da pravi isključok od jedna grupa na mušrici, je govor na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala velit: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mu nareduva na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i na sahaba, koga velit Allah ta'ala: i borete se protiv njih se dodeka mnogoboštvoto ne iščeznet i se dodeka Allahova ta vera ne ostane. Znači, da se boriš protiv njih dodeka ne iščeznit totalno što mnogoboštvoto i da ostane samo Allahova ta vera. Znači, qatiluhum, znači, borete se protiv njih. Znači, njih je ovdje za site vrsti na mušrici. Da li to je pravi širk so Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili so Džibrila alejhi selam, ili so Mikail alejhi selam, ili pravi širk so faraon, ili pravi širk so Nemrut, ili pravi širk so drugi luge,
Krajot je eden, a to je širku billah, pravenje ortak na Allah subhanahu wa ta'ala, i toj gref ne se prostit. После тоа шех Мухамед рахимахуллах спомнуват аргументи за напомнатите работи што ги воведи на почетокот во ова трето правило. وَالدَّلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. А аргументот за сонцето и месечината, дека имат луѓе што ги обожаваат овие две створенија, овие две Аллахови створенија, е говорот на Аллах субхана ва таала. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala velit, među dokazite negovi, znači među dokazite Allahovi, se noćta i denot, soncето и месечината. Не паѓај на сеџде ниту за сонце, ниту на месечината, туку паѓај на сеџде пред Аллах, кој ги создаде, значи кој ги создаде месечината и сонцето, ако вистински вие него го обожавате. Ако вие вистински него, значи Аллах субхана ва таала, го обожавате. Значи ова е доказ дека забрането е строго да се паѓат на сеџде. На кого? На сонцето или на месечината. Зошто? Зашто овие две се створенија Аллахови, се од доказите Аллахови за неговата моќ и совршеност на Аллах субхана ва таала, што ни докажува нас совршеноста на Аллах субхана ва таала, што треби ние само на него да му правиме ибадет, и ибадетот да го ограничиме само за Аллах субханаху ва таала. Ла тасджуду лишамси вала лилқамар. Значи не паѓај на сеџда ниту за сонце, ниту за месечината. Васджуду лилlah. Прави сеџда само за еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Значи не се прави сеџда. Лицето на човекот е од највредните дела и скоро највредното дело во неговото тело. Најчесното нешто е лицето. Затоа, значи, се вели, не го плукај во лице, не го удирај во лице и така натаму. Зошто тоа е неговата гордост, неговата чест. Но човекот што е створен од Аллах субхана ва таала, тој паѓат со неговото врвно дело од телото, паѓат на најниско нешто на земјата. За кого само? Единствено за оној што го створил тоа лице, а тоа е Аллах субханаху ва таала. И никој не заслужува да му се прави сеџда, освен еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Исто така, овде да напомниме една важна работа, а таја е, останато е кај некои муслимани, како адет, традиција, кога тој се поздравува со некого, главата негова е уриват надолу. Значи, се надевам дека ме разбирате што сакам да кажам. Значи, кога се поздравува, или од далеку можеби, значи со главата оди надолу. Оваа работа е строго забранета. Строго забранета. За да се чуваме од опасни работи, што можат дури некогаш до толку да го донесат човекот да падне во ширк, а тој самиот да не осетит и така на крај да биде од загубетниците. Значи, овие работи се сечавам еднош, кога бев во четврти семестар во Медина на факултет, и брачата од Индонезија, што беа исто, значи, ученици во Медина, во Индонезија тие имаат како традиција, како адет, кога се поздравува тој и кога дават селам од далеку, значи со целото дело
од горниот дел од телото, значи од надолу, со главата и со значи да речеме со градите од надолу, како вид иде тоа на поклонување. И кога еден ден од деновите, кога учевме, дојде еден ученик со малце каснење на час, и кога влезе, го поселаа ми професорот и го направи тоа истото, значи, како во вид значи, на поклонување. Иако тој нема никаква намера, значи, да прави нешто да го овеличуваат професорот или така натаму, не, но така има тие навика и во тој момент, кога го виде професорот, како тој постапи, одма му го обварна вниманието и го предупреди и го советуваше да го остави тој начин, зашто тоа е многу опасно и мојт да имат огромни последици. Затоа, значи, оние што го сватиле ширкот и што сватиле опасноста на ширкот, тие се чуваат дури од најмалите работи. Тие ги кинат, значи, патеките што можат да воведат во ширк, од почеток ги кинат и ги прекинуваат. Зошто? Зошто таја работа ти го уништува тебе твојот ислам, ти ја уништува тебе твојата вера. И затоа треба жестоко пазене. Васджуду лиллах, значи прави сеџде. Само на кого? На Аллах субханаху ва та'ала. А имат некои групи исто од суфистите што прават сеџде за нивните шејхови. И ова докажуваат дека тие не се држат на овај ајет. Зашто Аллах субханаху ва та'ала забранува да се прави сеџде на овие огромни створенија како сонцето и како месечината и што нивната корист на земјата е многу огромна, со сето тоа забрането да се прави на нив сеџде. Исто така е забрането да му се прави сеџде на еден човек. Сеџдето е ибадет и тој му припаѓат единствено само на Аллах субханаху ва та'ала. Васджуду лиллах. Значи правите сеџде, паѓајте на сеџде за кого само? Единствено. Само за Аллах субханаху ва та'ала. Тоа е негово право, Аллахово право, право на створителот. Не е ова право на створението што е создадено, што има потреба за створителот, што е сиромасно спрема створителот. После тоа, шех Мухамед рахимахуллах спомнуваат аргумент за мелакината, за ангелите, وَالدَّلِيلُ الْمَلَائِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Аллах субхана ва та'ала велит, Аллах вас никако не ви наредуват да вие да ги земате ангелите и пекамберите за богови, освен Аллах субхана ва та'ала. Значи не ви е наредено вас. Вие немате дозвола, вие немате право добиено да ги земате тие ангели за обожавања, да ги земате тие пекамбери за обожавања. Исто тоа вели шех Мухамед рахимахуллах, وَالدَّلِيلُ الْأَنْبِيَا, а доказот за пекамберите, дека забрането е да се обожаваат пекамберите и посланиците, е говорот на Аллах субханаху ва та'ала, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala velit, ako ga Allah ke rečit, o Isa, o Jezus, sin na Merjem, ti li im kažuvaš na lugето, prifatete me mene i majkata moja kako dve božestva pokraj Allah, тој ќе речит, значи Иса алейхи салату васелам ќе речит, ќе одговорит, мене не ми доликува да зборувам за тоа што немам право. Ако тоа јас сум го говорел, ти тоа веќе го знаеш. Ти знаеш што е во мене, а јас не знам што е во тебе. Само ти единиот знаеш се што е скриено.
vidi ovaj ajet koliko je jasan, koliko je znači silen vo argumentiranje to. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ima da go prašat Isa alaihi salatu wassalam, da li ti im reče na luđe to, prifatete me vije mene i majkata moja za dve božestva. Znači što dokažuvat ovdje teka Isa alaihi salatu wassalam je rob na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ima nego da go prašuvat. Allah ima da go prašuva nego i to da ima da daj odgovor na njegovi stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala. I što veli Isa alaihi salatu wasalam? Mene ne mi dolikuva da zboruvo vam zato što nemam pravo. Znači ova ne njegovo pravo zato da biti Bog ili sin na Bog. Isa alaihi salatu wasalam je sin na Marijam radijallahu anha. Je stvoren od Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ni sin ni Bog. Ovdje što li, ne je to moje pravo. Ako ja sam govoril to, ti već go znaš to. Što veli ti alaihi salatu wasalam? Ti znaš što je vo mene. Ti znaš što je vo mene. Zašto ti si moj stvoritelj? A ja ne znam što je vo tebe. Ovdje dokažuvate ka Isa alaihi salatu wasalam ne znaje osven ona što mu go kažuva nemu negovi od stvoritelj, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Nikogaž ne dolikuva na Allah subhanahu wa ta'ala da zemit sin. Nikogaž. Allah je eden i jedinstven, bez početok i bez kraj. Ni rodil ni ne je rodan. A Isa alaihi salatu wasalam ne imat početok, imat kraj. I roden je. Posle toga šeh Muhammed, rahimahullah, go spomnuvat argumentot za salihin, za pravednite luđe. A to je govor na Allah subhanahu wa ta'ala, ulaike alladina jed'una jebetaguna ila rabbihimul wasila ejuhum aqrabu wa yarjuna rahmetuhu wa yakhafuna adabah. Allah subhanahu wa ta'ala velit, ti je na koji što ovi im se molat, znači on je luđe što pravat širk, što ti je pravedni luđe, ti je na koji što ovi im se molat, sami te barat način kako što poveke da mu se približa na svoj gospodar i se nadeva na milosta njegova i se plašat od kaznata njegova. Znači, ova je jasen dokaz deka sami te tije što ste obožavani od pravednite luge, što tije se čisti i slobodni od to obožavanje i tije ne gi povikuvale luge to da tije niv da gi obožavat, ne, to a luge to go pravat bez nikakov argument, tije sami te se molat i sami te ima potreba za milost Allahova i se plašat od kaznata Allahova. I tije sami te ima potreba za približuvanje kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Tije sami te se potrebnici i siromasi ima potreba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je togaš, tije luđe im se molat na nif, što tije se stvorenija i tije ima potreba za milost Allahova i ti ima strah od Allahova ta kazna i tije na nif im se molat. I očekuvat i se nadat da tije na nif da im koristat. Znači vidi koliko je ova nesvatljivo, koliko je ova nisko. Znači molimo se na toj što tije nemu mu se molat, a tije pravedne luge mu se molat na Allah subhanahu wa ta'ala. Taka ti ne gizema za posredniciniv, toko molimo se na Allah subhanahu wa ta'ala direktno. Se tije pravedni luge, ti ima sami potreba. Tije sami ne zna kada je kraj od nivni. A ti se nadevaš da ti je tebe, da ti predonesat korist i dobro. Isto argumentot za drvata i kamenjeto je govor na Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumu Lata wal Uzza wa manata thalithata ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala velit, gi vidovte li Lata i Uzza
именето третиот од другите. Ке дојде објаснувањето што значи Лат, што значи Узза, што значи Менат. И на крај Шех Мухамед рахимахуллах спомнуваат во текстот на Каваидул Арбаа на крај еден хадис, а тој е Хадис Еби Вақид Ел-Лейси. Значи хадис што го пренесуваат сахабиот Еби Вақид Ел-Лейси. Што велит, قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حدثاء أحد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات الحديث. أبي واقد الليث رحمه الله ورضي الله عنه velit deka nije, znači jedna grupa od sahaba izlegla so poslaniku sallallahu alaihi wasallam za bitkata Hunein. Za bitkata Hunein, ova bitka se slučila vo 8. godina posle hijretot. Znači i posle otvoranjeto, oslobodovanjeto na Meka se sluči ova bitka, znači se sluči ova bitka Gazvatul Hunein, bitkata od Hunein. Tije nekoj sahabi što beja presno vlezeni vo islam od posle otvoranja to oslobodovanja to na Meka, izlegla isto vo taja bitka vo pridruženje so poslaniku sallallahu alaihi wasallam da se bora. Ebu Waqid velit, wa nahnu hudatha'un ahdin bi kufr. A nije sme presni od vremeto na neversfoto. Znači sme presni vo islamov, novi sme vo islamov. Walil mušrikina sidratun ja'kufuna indaha. A mušricite, vo teg na naš pad za Hunein, mušricite ima tije jedno drvo, što zastanuva kaj toa drvo i go obesuva nivното oružje. Go obesuva, znači nivното oružje na toa drvo, bara od toa drvo beričet. Zašto? Zašto se nadeva mušricite, ako gi obesa tije nivnite oružja na toa drvo, ke bidat poizdržljivi vo nivnata borba i ke bidat posilni. Така, значи го зедоа тоа дрво за беричет и тоа ги стави ним во ширк. Зошто? Зедоа нешто за беричет, што не е легитимирано за беричет да биде од Аллах субханаху ва та'ала. Значи има тие тоа дрво. И тоа дрвото се нарекуваше Зату Анват. Зату Анват, значи тоа дрво се нарекуваше Зату Анват. После велит Ебу Вақид, исто ние поминавме покрај едно дрво, значи покрај едно друго дрво, и му рековме на посланикот салаллаху селам, ја Расул Аллах, о посланик Аллахов, идж'ал лана зата анват, направи ни ти нас исто еден зата анват, исто едно такво дрво. Значи, тие бараат посланикот салаллаху селам, исто да направи посланикот салаллаху селам едно такво дрво, што тие нивните оружја ќе ги обесуваат на тоа дрво за да бараат бериче, да бидат поиздржливи и посилни. Како тие што имаат едно дрво? Кема лехум зат. И тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога ги слушна тие зборови од тие сахаба што беа пресно влезени во исламот, рече посланикот салаллаху алейхи ва селам, Аллаху акбар. Иннаха сунану култум. Аллах е најголем. Вие навистина рековте зборови што се речени предходно. Валлази нафси биједихи. Се колнам во онај што мојата душа е во неговата рака. Кема калу бену Исраил ли Муса. Тие се исто зборовите како што рекоа бену Исраил, што бара од Муса алейхиссалату вассалам. Што бара бену Исраил од Муса алейхиссалам, му рекоа идж'ал лана илахен кема лехум алиха. Му бара бену Исраил на Муса алейхиссалам Бог. Му рекоа направи ни ти нас еден Бог да го гледаме ние пред нас, како тие што имаат божества. Исто, значи, барањето такво дрво,
го спореди посланикот салаллаху алейхи ве селем како Бену Израил што бара еден Бог, како што има мушриците и неверниците нивните божества. Ова докажуваат, како што вели шех Аман ал-Джами'i рахимахуллах, дека ако човекот значи му се случуваат ова им се случи на сахаба што беа пресни влезени во исламот, нови во исламот, ова им се случи на нив, а како е со оние луѓе што живеат далеко од улемаите и што живеат далеко од знаењето и од науката. Значи, кога ова може да им се случи на сахаба ридвануллахи алейхим што беа пресни, нови во исламот влезени, како е тогаш со луѓе што живеат далеко од алимите, далеко од исламската наука. И од шех Мухамед Аман ал-Джами'i рахимахуллах вели, од причињето за незнаење, да се расшири незнаењето е многуте така наречени лошите алими, што им го разубавуваат на народот, им ја разубавуваат на народот заблудата. Им го разубавуваат на народот бидатот, им го разубавуваат на народот ширкот и така натаму. Некој паметен, што се замислува дека паметен, во вистина тој немат врска од неговиот живот, мисли, ние сме денеска во 21 век, ние имаме Фейсбук и Инстаграм и не знам што. Ти ни кажуваш нас овде за некои дрва, за некои камења, за некои рабоче. Овие биле работи пред 1400 години. Кажи ни нешто нас од денешницава, што кажуваат вестите, што кажуваат новињето, што кажуваат, не знам, спортот и не знам што други глупости. Но да не забораваме дека до ден денеска се овие пагански неверувања постоат и се реалност. И ова е причината заради нашето понижување што го живиме денеска. А не е ли кај нас, во моето село, каде сум роден и израснат, имаат некои празници пагански, што велат да се капи човекот со дреново дрво, да бидиш јак како дрен. Значи, што бараат тие тука, бараат беричет од тоа дрво, од тој дрен, да бидеш јак. Значи, овие како што бара овие мушрици пред 1400 години, бара беричет од тоа дрво, да бидат поиздржливи, да бидат посилни. Така и ти бараш кога се капиш на Ѓурџов ден, на Еремија, на Султаневрус и не знам кои други пагански празници, и ти бараш тогаш од тој дрен да бидиш како него јак. Или некој што става на нивните раце конци, бели и црвени, кога ќе го стави во Ѓурџов ден и ќе го извади во Еремија. И не смее никој да му го плукне тоа, зашто има страв да не се му се наштети, и ако му го плукне некој, тогаш му го расипува целиот ден и како да му се расипал неговиот свет. А не постоат овие работи, постоат до ден и денеска. И ова е ширк, Ти може да паѓаш насежде 1000 пати на ден, не ти вреди тоа. И може да имаш последно 1000 годиње пост, ако ти веруваш во овие работи, излезен си од исламот. Си ги раскинал сите врски. Исто како велат на летник да гледаш пилиња, како летат пилето, да бидеш и ти лесен како пилето. Така исто мушриците, исто бараат тие нивната стреча во пилината. Ако замени пилето на таја страна, тоа е добар знак. Ако замени на другата страна, тоа е лош знак и да не патувам. Исто денеска ти излаган мачка пред твојата кола, кога си кренал ти за Германија, за Австрија, за Швајцарија, за Италија. Не ми се расипа денот, да не ојме, да не се вратиме, не знам што. Ова е реалност и поради овие ширкови нема да дојде победата Аллахова. Денеска викаат муслиманите, ејна насруллах, каде е победата Аллахова, каде е помошта Аллахова.
Allah subhanahu wa ta'ala velit in tansurullaha yansurkum. Ako vi go pomognite Allah, Allah ima vas da ve pomognit. Što znači to da ako vi Allah go pomognite? Ovdje znači da go implementirate Kuranot i sunnetot 100%. A nema da doj poberati Allahova s ovakvi paganski neveruvanja i s oni je u Afganistan Taliban i ne zna koji zabludni grupi, što im se mola na grobovite tamo na sufisti raboče i poslije veljat ejna nasrullah, kada je pobedat Allahova. Nema da doj pobedat Allahova nad mušrici, nema da doj pobedat Allahova nad oni što gi prekaršuvat pravila ta verski. Znači ovi raboče, što neki kažu, a to ovdje šejh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullah, ovi je ima realnost do den deneska se glabokovo našla ta sredina se najduva. I luge to živac ovi raboti. I gi mislate ka se povredni ovi raboti, od Allahova ta vera. I drugi raboče, što ne se sečavam sega, znači dobro, što gi pravat, što gi vagjad luge to od verata, što nema nikakov dokaz za tije dela. Isto vikat za jedan kamen koga se odi za kaj selo to tamo v bačišta, vikat što, kaj kamen u Zengija, vikat vakuflija je kamenov. Koji ti donese tebe teka to je kamen vakuflija? Od kada je argumentot? Da li imaš ti kuranski ajet? Da li imaš ti hadis za to? Znači ti go praviš nešto vakuflija i nešto beričetlija, nešto što nego napravil Allah subhanahu wa ta'ala. Kako je mušrici? Ti go pravia to drvo vakuflija i to drvo go oveličuva i to drvo bara beričet, što nego nemaš Allah subhanahu wa ta'ala napravljeno. I vo to padna vo širk. Zato treba da vidime da se osvestime ubo, da se razbudime od ovja glabog son. Što ne stavil šeitanot, i utre, koga ke se razbudime, no kasno ke bidit. Zato razbudi se deneska, pred da bidit kasno, pred da bidit docno. Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, vo objasnovanje to na Qawaidul Arba'a, vo tretoto pravilo veli, deka ova treto pravilo nije nas koristno, ni koristit nas, ne uči nas, ni razjasnuva na nas, deka kategorite i vidovite na obožavanjata od mušricite beja, znači različni, ne beja ograničeni na nekoliko kipovi samo. Ne, znači ti je obožava i melačina, i pekamberi, i pravedni luge, i kipovi, i drva, i kamenja, i drugi raboti. No poslaniku sallallahu sam što nas ne interesira nas, ne praveše među njih razlika. Site beja tije grupi, različni grupi v obožavanjata, jedan kraj ima. To je širku billah. I zato poslaniku sallallahu sam im praveše borba protiv njih, protiv site, bez da pravit isključok. I vo ajetot hatta la tekuna fitna, znači da bori se protiv njih o Muhammed, su tvojite drugari, dodeka da nema fitna. Ovdje zbor od fitna znači širk. Znači bori se protiv njih, se dodeka ne isčeznet širkota. I da nema opasnost za muslimanot, da to je da bidi iskuševan vo njegovata vera od tije mušrici. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ I da bidi verata samo za Allah subhanahu wa ta'ala. التوحيد الخالص لله تعالى. Za da bidi tauhidot iskren samo za Allah subhanahu wa ta'ala i za nikoj drug. I posle to veli Šabla Buhari, ova ni kažu an nas, deka širku fi džemi'i suarihi muharramun. Ova ni dokažu an nas, ova pravilo, tretovo pravilo ne uči nas, ni dokažu nas, deka širkot vo site negovi formi je haram, je zabranet. Vo site formi, znači nema jedinstvena forma što može da češta, abe ova forma može da praviš so neko, ne. Site formi na širk se zabraneti. Allah subhanahu wa ta'ala veli wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a.
obožavajte go eden i jedinstven Allah i ne mu pravite na Allah pridruženik. Ne mu pravite na Allah Đelešanu širk. Ovdje zbor od še'an je znači neodreden. Zbor je znači gledano gramatički neodreden. Znači še'an. Sima na arapski eše'u znači nešto znači odredeno, specificirano, definirano. A ovdje še'an znači ovaj opšto, neograničeno, neodredeno, znači što znači togaš? Teka site formi na širk se zabraneti. Site formi na širk se zabraneti. I сега slušaj mnogo dobro vnimatelno. Što veli Šabla Buhari, hafidahullah. Seko jedan koji obožava ovije raboti, znači dalje obožava to je melačina, pekambari, pravedni, luđe, sonce, mesečina, zvezdi, nebo, zemlja, drugi raboti, kamenja, drva, seko što obožava njih ovije raboti, vo suština, toj ibadet je ibadet za šeitanot. Znači, shvatija ova intriga od šeitanot. Znači, ono što pravi širk, da li pravi širk su Muhammed s.a.v. ili su farao, ili su drugi, vo vistina toj go obožava, to obožavanje za šeitanot. Zoši to je vrvnoto zadovoljstvo na šeitanot. Vrvnoto zadovoljstvo na šeitanot je da čovjek da pravi širk na Allah subhanahu wa ta'ala. So kogo pravi širk, to je na šeitanu ne mu interesira. Da li ti mu pravi širk su Muhammed sallallahu alaihi sallam, da li mu pravi širk su Džibrila alaihi salatu wasalam, ili su najrasipanite stvorenja, na šeitanu to ne mu interesira. Glavno mu interesira da ti da padneš vo širk. I zato, znači, vo vistina to je obožavanje za šeitan. Kako šuliti Ibnul Qayyim rahimahullah, ما عبد أحد غير الله إلا وقع عبادته لشيطان كائنا من كان الذي عبد. Ibn al-Qayyim rahimahullah veli, koji obožavat nekoj drugi osim Allah subhanahu wa ta'ala, vo suština negovi od ibadet od za šeitanot. Koji da je to je obožavaniot? Isto on je što tvrdat deka ti go obožavat Isa a.s. ili negovata majka ili angelite, vo vistine i vo suština ti obožavat so to pravenje šeitanot. To obožava ti je šeitanot. I zato veliti Ibn Qayyim rahimahullah, men ešraka billahi ma habbil khalqi inda Allah fa huwa batil, fa kejfe men ešraka ma ahbadil khalqi inda. Koji pravi širk na Allah subhanahu wa ta'ala, so najsakanite stvorenija kaj Allah subhanahu wa ta'ala, znači to je pravit, znači kaj širk na Allah subhanahu wa ta'ala, so najsakanite stvorenija. Znači kako Džibril a.s. Muhammed s.a.v. i tako natamo, to delo je uništeno i je širk i govađa nego od verata. A kako je toga že se pravi širk, so najrasipanite stvorenija. Znači ima luge, našava denešnica, što gi obožava najrasipanite stvorenija, najzabludnite stvorenija, najizvalkanite stvorenija. Kako je togaš? I poslije veli Šabla Buhari hafidahullah, širkot ne se prostit osven so teuba, so pokajuvanja. A koji ne se pokajuvat od širkot i umirat so toj širk, ke bidi za sekogaš i večitovo pekolot. Za sekogaš, znači za sekogaš beskrajno. Ti zamisli se, Omar radijallahu an, Omar, el-Khalifa al-Rashid, emiru al-Mu'minin, Omar al-Faruq radijallahu an, stavaše negovata raka nad ognot. Znači imaše plamen, ogan i stavaše rakata gore i ideše, znači, toplinata, žeštinata i trgaše rakata. Odstranuvaš, znači ne možeš da go izdržit ognot, ne možeš da izdržit taja žeština. I togaž veleše, koga moja ta raka ne može da go izdržit ognot od ovaj dunjalog, togaž zašto pravam jaz grevovi. Znači i ti sami odprašaj se sebe si. Ako ti ne možeš ognot, jedan plamen
Jedan žar ne možeš da go držiš vo tvojite race. Togaž, zašto se osuduvaš sebe si, za da bidiš žitel večiti vo pekolot, što je 70 pati požežok od najžeški od ogan na ovaj svet. Zato što pravenje na širk si večitovo vo što? Vo pekolot. I zato ovani dokažu nas koliko je važno da učime nije detaljno širkot. I nemoj da misli so 2-3 dersovi ti si shvatil širkot. I posle te gledam, kažu vaš zborovi što se širk, praviš dela što se širk, i ne znam, i imaš tabijeti i adeti što se širk. So toga kažu vaš ne kažu vaš ništa drugo, osim teka ti si džahil, teka ti si neznajko, teka nemaš ništa shvateno. Zato treba znači maksimalno da se trudime, da go shvatime širkot, za da se čuvame, zašto rabotata je mnogo ogromna, mnogo seriozna. Ako si go sakaš dobroto za sebe si, ako si go sakaš dobroto za sebe si. Posle toga, šeh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah, velit, deka pravednite luge, na tije što im se molat mušricite vo vistina, što barat od njih, znači približuvanje i šefajet kaj Allah subhanahu wa ta'ala, tije samite ima potreba za približuvanje kaj Allah subhanahu wa ta'ala. I tije toa, znači baranje to približuvanje kaj Allah subhanahu wa ta'ala go pravat so ljubov sprema Allah subhanahu wa ta'ala, so nadež, a nadeža so držuvat pravenje dobri dela, i isto bil hauf, so straf. Znači ti je strahuvat od Allahova ta kazna, ti je sami te nesevo sigurnost, a kamo li ti je tebe a ti pomognat. Zato a baraj pomož, baraj nadež od Allah subhanahu wa ta'ala. Posle toga spomnavme, znači ajetot teka za Lat i Uzza i Menat. Lat, koji je toj Lat? Lat huwa rajulun salih. To je jedan praveden čovek. Kana yut'imu al-hujaج. Im praveše lep i ugostuvaše hađite. Znači, on je što prave hač, kako znači propisite na Kurejš pred pojavata na poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ovaj Lat beše jedan praveden čovek što toj gi ogustuvaše i im davaše lep gi nahranuvaše hađite. Znači, koga vrveati pokraj negovata kuća, toj gi prečekuvaše i im davaše hrana i gi ostavaše se prodolžat. Znači, beše dobar čovek. Koga umre ovaj čovek, go izgradija negovi od grob, go napravija ogromen. Znači, kako šo prava deneska kajna, nekome reći kako gro, ti vidi kakvi mermeri stavat, i stavat sliki i slikičina, i ne znam što stavat, što bil po zanat, što bil po funkcija, što bil ne znam što. I grobot go prava kako jedna soba. Jednož se sečavam, koga ide od Medina za Makedonija, i teka bevme v Istanbul na tranzit, i teka se čekaše dolgo 10-11 sati, bevme v hotel, koga ne nosea znači na hotel, so avtobusče, so taksi, tako rečeno, pominavme pokraj jedni grobišta vo Turska, vo Istanbul. Znači, vo prvi od pogled ne mi se veruvaše što gledam. Zašto? Grobišta, jedan grob, znači beše vistinski koliko je jedna ogromna soba. I tije se muslimani tuka. Znači vide ovdje što prale solat, gradeja isto, go praveja grob, go oveličuva, to je grob, go praveja golem i go oveličuva. I taka go obožava tije Lata. Znači to je praveden čovek, koga umre, na njegovi od grob izgradija golemo gradežba i taka posle tije nego go obožava.
Khalid ibn Walid, sahabi Khalid ibn Walid radijallahu an, posle oslobodovanja to Meka go uništi ovaj grob. Znači go sramni so zemljata. Go sramni so zemljata. I ovi raboti im pripađa na vladarite. Ovde Khalid ibn Walid radijallahu an beše vo naredba od poslanika sallallahu alaihi wasallam da go uništi toj grob. Znači ovi raboti, vakvi raboće na uništuvanje, ovi je se zadolžitelnost na muslimanskite vladari, na islamskite instituciji, što ima vlast, što ima sila vo nivnite raca, tije da gi uništa, tije drva, tije kamenja, tije grobovi, tije ne znam drugi raboti, što se pravi širk na Allah subhanahu wa ta'ala. I Khalid ibn Walid radijallahu an go uništi ovaj grob. Uzza, zašto dojde v ajetu, znači se spomna Uzza. Uzza je jedno drvo što mušricite go oveličija to drvo i go mustava kako vidna perdinja, go zasukuva so perdinja i bara od toa beričet i go oveličuva. I so toa padna vo širk. A ova drvo se najduvat među Meka i Taif. Znači vo to vreme se sega je uništeno i nema nikakov trak. Se vo Saudijska Arabija je zakonski zabraneto da se obožava nekoj drugi osven Allah subhanahu wa ta'ala. Zabraneto je zakonski. Menat, što je Menat? Hija sahratun kebira bejna al-Mekka wal Medina. Menat, kako što dojde vo ajetot, je jedan ogromen kamen. Znači kako, što spomnavme, patod za moje selo. Znači ogromen kamen, što beše znači, što go obožava, što bara beričet, što go oveličuva, što se najduvat među Meka i Medina. Ovaj kamen go uništi, go iskarši Ali radijallahu an, kako vladar, muslimanski vladar, go uništi ovaj kamen. Šejh Abdul al-Bukhari hafidahullah veli deka mušricite gi obožava site ovije, znači Lat, Menat, Uzza, gi obožava i drugi te isto, bara od njih beričet. A so toa baranje beričet, tok mu vo toa padna tije vo širk. Zašto? Ti je bara beričet od nešto što go nema legitimirano Allah subhanahu wa ta'ala za da biti toa za baranje beričet. Znači mnogo dobro sati gova rabota. Znači to je nelegitimirano od Allah subhanahu wa ta'ala da se bara vo toa beričet. A ti go praviš toa pričina za beričet, a nemaš nikakav argument, so toa pađaš vo širk i izlagaš od verata. Posle toa Zatu Anwat, znači kaj drvo toa mušricite što gi obesuva nivnite sablji i nivnoto oružje za da bidat poizdržljivi i bara beriket, vidot na obožavanje to beše na toa drvo, tije nego go veličuva i bara beričet. Znači tabarruk znači baranje beričet, bara od toa drvo beričet i go oveličuva. Vo toj hadithu, znači na Ebi Waqid al-Laythi, ni dokažu od nas jasno deka zabraneto je da se emitirat lugeto na džahilija i isto lugeto na knjigite. Znači zabraneto se emitirat kristijanite i evrejite. Nemame potreba za imitacija. Bidi originalen, subhanallah. Ti si musliman. Ti imaš Kur'an, ti ga objavil Allah subhanahu wa ta'ala. Najogromna ta knjiga. Ti go imaš pekamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najizbraniji od pekamber i poslanik. Ne imitiraj drugi. Ti si eden evrejn, mu dojde na Omar radijallahu an, mu reče, ja znam eden ajet kaj vas. Ako beše objaven toj kaj nas jaudite, evrejte, nije ke go objavev me toj den za den na slava.
A тој ајето, значи, денеска ви ја соврши вас вашата вера. Значи, јаудите знаеа вредноста на нашата вера. Му велеше номера јако беше еден тој ајет, еден само, ние кога го направиме тој ден славен ден. А ние ги имаме целиот Куран. Таа е нашата гордост, таа е нашата сила. Исто велише Абла Бухари, хафидахуллах, важна работа, значи важно што треба да се спомни тука, дека човекот може некогаш некоја работа да му изгледа на него, значи, добра, и да мисле тој дека тоа дело него го приближуваат кај Аллах субханаху ва таала. Но во вистина тоа него го оддалечуваат од Аллах субханаху ва таала и тоа е причина за Аллах субханаху ва таала да биде лут на него. Значи не е секоја работа што тебе ти изгледа добра да значи дека таја исто добра во шеријатот. Значи ова е многу пазен. Зошто? Тие што беа сахаба пресни влезени во исламот, тие, значи кога сакао тоа дрво за бериче да им се дадет, значи им се направи, значи го правеа нешто, им изгледаше дека е добро тоа, но се докажа дека во шеријатот таа работа е жестоко забранета. Затоа и ти пази се, некогаш можеш да мислиш дека ти правиш некое дело, некоја работа и дека таа работа тебе те ближи кај Аллах субханаху ва таала, но во вистина таја тебе те далечи од Аллах субханаху ва таала и таја работа е причина за лутината Аллахова да биде над тебе. Затоа пази се многу добро и чувај се. После тоа вели Ибнул Кајим рахимахуллах дека ако размисли човекот која е поголема опасност, значи биди внимателен, вели Ибнул Кајим рахимахуллах, која е поголема опасност? Ставање на сабјите и оружјето на едно дрво, а тоа дрво ти не му се молеа на тоа дрво, не правеа молитви на тоа дрво, не. Туку тие ги става нивните оружја, ги обесува за барање беричет. Сега, што е поголема опасност? Тоа ставање оружјето на тие дрва или одење кај гробовите и седење кај гробовите и правење дова кај гробовите и барање беричет од мртвите? Која е поголема опасност за човекот да излизгат и да паднет во ширк? Значи, тој што го сватил ширкот, тој многу добро разбира дека одење кај гробовите и барање беричет и молење кај гробовите и така натаму, дека тоа е многу поопасно и многу може повеќе да го излизга човекот од што таму кај дрвото. Но двете се забранети, двете те водат, значи, во ширк. Но ова кај гробиштава е, значи, поопасно. И човекот може многу побрзо да биде измамен. Затоа, значи, треба жестоко чување. Зашто овие работи ти ја уништуваат тебе верата. И на крај, значи, ова правило е дека иако ширкот е многу видови на мушриците, но не разликуваме ние дали тој прави ширк со Мухамед салаллаху алейхи ва салам или со некој најрасипано створение, крајот е еден, а тоа е ширк. Значи, нема ние да сватиме нешто дека ако некој прави ширк со пекамберот салаллаху алейхи ва салам, дека тоа не е таа толку некоја лоша работа, само ако прави ширк со некој расипан човек, тоа е лоша работа, не. Крајот, значи, една е и жестоко е забрането. Значи, ова да го сватиме многу добро. Иншалла, вечерва се задоволуваме со толку и идната неделя ќе го учиме последното правило, а тоа е четвртото правило. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.